बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपने दुनिया भर में मौजूद इस मासूम शक्ल के माजूर बच्चे जरूर देखे होंगे और ऐन मुमकिन है कि आपके इर्द गिर्द भी कोई बच्चा इस शक्ल का मौजूद हो। नाजरीन, ये बच्चे कौन हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले इन बच्चों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी क्यों होती है? ऐसे बच्चे जिनके चेहरे पर हर वक्त मासूमियत और मुस्कुराहट के मिले जुले तासुरात होते हैं, किस बीमारी का शिकार होते हैं? डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? इस बीमारी की वजूहात क्या हैं और माहिरीन इस बीमारी का इलाज क्या बताते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको डाउन सिंड्रोम के हवाले से हैरान कुन मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, 21 मार्च को दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम का दिन मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम एक संगीन किस्म की जिन्याती बीमारी है, यानी ये एक जिन्याती नुक्स है और इसका शिकार बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी मुख्तलिफ शिद्दत के साथ मौजूद होती है। और ये दिन मनाने का मकसद जिन्याती नुक्स के बायस पैदा होने वाली इस ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करना है। नाज़रीन, तिब की जुबान में डाउन सिंड्रोम को ट्रिसोमी 21 कहा जाता है, यानी ट्रिसोमी 21। ये एक संगीन जिन्याती नुक्स होता है और ऐसे बच्चों में 21वें क्रोमोसोम्स 3 गुना ज्यादा होते हैं। यह बीमारी उस वक्त पैदा हो सकती है जब नई जिंदगी बनने के वक्त खुलियात में कोई खराबी पैदा हो जाए, यानी यह बीमारी दौरान हमल पैदा हो जाती है और बच्चे को यह बीमारी मां के पेट के अंदर लाहिक होती है। ये इजाफी जिन्याती मवाद नशोनमा के मामूल के तरीक़ा कार में तब्दीली करता है और डाउन सिंड्रोम से वाबस्ता मुख्तलिफ जिस्मानी और जहनी खसलतों का सबब बनता है। नाज़रीन, डाउन सिंड्रोम से वाबस्ता 50 से ज्यादा खुसूसियात हैं, मगर वो हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक मां की उम्र के हिसाब से इस आर्जे से बच्चा पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में डाउन सिंड्रोम के बारे में कम आगाही की वजह से इन बच्चों को जहनी तौर पर पसमादा समझा जाता है और बाज़ औक़ात तो यह भी देखने में आता है कि ऐसे बच्चों को पागल समझकर घर के किसी कोने तक महदूद कर दिया जाता है, या फिर बाज़ लोग ऐसे बच्चों को पागल खाने मुंतकिल कर देते हैं, क्योंकि लोगों का ख्याल होता है कि ऐसे बच्चों को तालीम और तरबियत देने की क्या ज़रूरत है जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते। मगर नाजरीन, ये ख्याल बिल्कुल गलत है। डाउन सिंड्रोम के असबाब के हवाले से माहिरीन का कहना है कि यह सिर्फ बड़ी उम्र की औरतों के बच्चों को ही होता है, मगर हकीकत यह है कि यह एक ऐसी बीमारी है जो महज बड़ी उम्र की औरतों ही नहीं बल्कि इस बीमारी के इम्कानात तकरीबन हर उम्र की मां के पेट में मौजूद होते हैं। अमरीकी तहकीक के मुताबिक 20 साल की उम्र की खवातीन के लिए इसके इम्कानात 1500 खवातीन में से एक, 30 साल की उम्र में से 900 खवातीन में से एक, जबकि 40 साल की उम्र में 100 खवातीन में से एक है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर 1000 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। पाकिस्तान में डाउन सिंड्रोम के मरीजों की कुल तादाद का दुरुस्त तायुन नहीं किया जा सका, ताहम यह मर्ज पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। नाज़रीन, आम हालात में एक इंसानी खुलिये में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, जहां हर जोड़ा हर वालिदैन से एक क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। बाज़ औक़ात खुलियों में गैर मामूली जोड़ी पैदा हो सकती है जिसमें क्रोमोसोम 21 शामिल होता है। ऐसी हालत में एक इजाफी जिन्याती मवाद मौजूद होता है जो क्रोमोसोम 21 से आता है और ऐसी खुसूसियात की तरफ जाता है जिसके नतीजे में यह बीमारी, जिसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, पैदा होती है। नाज़रीन, तकरीबन 95% केसेस में ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम की सबसे बड़ी वजह है कि यह खुलियों की गैर मामूली तकसीम के नतीजे में होता है। नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे एक ही शक्ल के होते हैं। दुनिया भर में मौजूद डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चों की शक्ल बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती है। आप जब भी अपने इर्द गिर्द किसी भी डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा
کہ آپ کے علاقے میں بھی اسی شکل کا ایک بچہ موجود ہے، واضح رہے کہ یہ دونوں بچے ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہوں گے۔ ناظرین، اگر ڈاؤن سنڈروم کی علامات کی بات کی جائے تو ڈاؤن سنڈروم کی علامات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ حالت ہلکی ہے یا شدید۔ تاخیر اور ترقیاتی امور بچے سے بچے میں مختلف ہو سکتے ہیں اور کچھ معاملات میں صحت کی دیگر پیچیدگیوں سے بھی وابستہ ہو سکتے ہیں۔ حمل کے دوران ڈاؤن سنڈروم کی کچھ عام علامتیں یہ ہیں: باقی جسم کے مقابلے میں سر چھوٹا ہو، چہرے کی خصوصیات جو چپٹی ہوئی نظر آئیں، چھوٹی گردن جو کچھ کیسز میں غیر موجود نظر آ سکتی ہے اور اکثر ایسے بچوں کی گردن بالکل نظر نہیں آتی اور بالکل چھوٹی گردن ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کی زبان پھیلی ہوئی ہوتی ہے، آنکھیں اوپر کی سمت پھسلتے ہوئے مقام کی شکل میں ہوں گی۔ اسی عمر کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں بچے کی لمبائی بہت کم ہوگی۔ دوسرے بچوں کے مقابلے میں بچے کے کان بھی چھوٹے ہوں گے، انگلیاں باقاعدگی سے دیکھنے سے کم تر ہوں گی اور بازو اور پیر بھی چھوٹے ہوں گے۔ آنکھ میں دھبوں کی ظاہری شکل ہو سکتی ہے جنہیں برش فیلڈ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بچے کے ہاتھ چوڑے ہوں گے اور ہتھیلی میں صرف ایک لکیر ہوگی۔ ایسے بچوں کو یہ بیماری ڈاؤن سنڈروم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے میں یہ حالات موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، حمل کے 10 سے 14 ہفتوں کے درمیان الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کی وجہ سے بچے میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ الٹرا ساؤنڈ سے ڈاؤن سنڈروم کے اثرات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اسکریننگ ٹیسٹ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بچہ بچہ دانی میں پرورش پا رہا ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے یا نہیں۔ یہاں کئی قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ خون کا ٹیسٹ حمل کے 11 سے 16 کے درمیان بھی کیا جاتا ہے۔ اگر ان ٹیسٹوں کی وجہ سے ڈاؤن سنڈروم کا پتہ چل جائے تو پھر دوسرے ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے مشینری کا فقدان ہے۔ ناظرین، ڈاؤن سنڈروم میں کمزور دل، کم سماعت اور کمزور بینائی جیسی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ان کا علاج بھی ممکن ہے، جبکہ ڈاؤن سنڈروم سے متاثرہ افراد میں سے اکثر 50 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ 70 سال سے زائد زندگی بھی گزارتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کی منفی باتوں سے والدین کا دل پسیج جاتا ہے۔ حالانکہ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کے شکار افراد معذوری کے باوجود قدرت کی دیگر صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں اور ان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جن کی بدولت ڈاؤن سنڈروم کے شکار مریض بھی معاشرے میں ایک باعزت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ عام بچوں کی طرح مختلف دلچسپیاں نہیں رکھتے، بلکہ اپنی توجہ بہت ہی کم چیزوں پر مرکوز رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کے شکار بچے 2-3 سال کی عمر میں ہی لکھنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بچوں کی عام اسکول میں تربیت اس لیے مشکل ہوتی ہے کیونکہ اساتذہ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کس طرح ابھارا جائے۔ ایسے بچوں کو محض شفقت اور توجہ سے معاشرے کے لیے باوقار اور کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو مختلف طبی ماہرین کی تحاریر اور محققین کی آراء پر مبنی ہے جو ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔